So we will continue our meeting. I'm sorry, I closed your voice. I'm sorry. Please open again. Can you hear me now? Alhamdulillah. Now. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ثم أما بعد فنواصل إن شاء الله في النقطة الثالثة ألا وهي منازل الأشعريين. So dear parents, fathers and mothers, by this moment now we will restart inshallah our discussion and reminding by the concept and comprehension of Holy Quran. So we stop on point number 3, Manazilul Ash'ariyin. So Manazilul Ash'ariyin means the dwellings of Ash'aris, or the housing complex of Ash'aris, or the camping area of Ash'ariyin. So this is Manazil, Jam'u Manzil. Al-Manzil means in Arabic language the place where the tribe to stop there, to disembark. So actually Arab people, the majority of them, they are nomads. Nomads means people travel. You cannot find them in a specific location always. So they do rihla, al-za'an, كما قال تعالى يوم ظعنكم وإقامتكم. But little bit of them, they stay in a specific accommodation, the city of Mecca and Medina, so people of city. But the rest of the Arab, they are around 360 tribes. قبائل العربية 360 tribes on the number of year, days, or the number of joints, the human being, on joints. So those Arab, majority of them, they don't stay in a city, but only the city Mecca, Medina, Al-Ta'if, Qabilatul Thaqif, they live in Ta'if, fixed place, no movement, no nomads, no mobilization in this desert of Arab Peninsula. So when we say Manazilul Ash'ariyin, Al-Manzil, the place where the Arab disembark for a short time, means it is not permanently, but temporary. And then maybe after 1 week, after 1 month, they leave this place after maybe the grass finish or the water in that place finish. So there are no resources. If the natural resources finish in this place, so they shift to another place where the natural resources is available, like water and grass for their animals and so on. And sometimes maybe there is a wind or there is a winter, so they go to the bottom of the mountain and so on. So this is manazil, jam'u manzil, manazilul ash'ariyin. Al-ash'ariyin means qabilatul ash'ariyin. Qabila, it is a tribe. This qabila, we have one sahabi is well known from them. His name is Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari is a narrator of hadith. So he's well known from the Ash'ariyin, Abu Musa al-Ash'ari. So what is the significance of this tribe? Why he mentioned them here, Manazilul Ash'ariyin? Because really this tribe, it is a significant tribe. By what? By reciting the Holy Quran. People of reciting the Holy Quran. Just like Abu Musa al-Ash'ari also, he well known amongst those who memorize the Holy Quran or to recite the Holy Quran. So their dwellings or their residence is noisy, or it is, sounding by Holy Quran during the night. They stand to pray Qiyamul Layl, for example. So when you cross between different accommodations or different residences of Arab, you will know, this is Ash'ariyin here, this area. Why? Because you hear the sound of Quran from that place, but you cannot see them in the pitch dark. But you can know. So Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, he knows
This is Manazil al-Ash'ariyin because he hears the Holy Quran during the night. Just they recite the Quran like the buzzing of bees. So this is significance of this Qabila. So they mentioned here Manazilu al-Ash'ariyin because they are well known by reciting the Holy Quran during the night. Yes, over. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bab ketiga, yaitu manazil asy'ariyin. Jadi manazil asy'ariyin ini maksudnya adalah tempat orang-orang yang nama sukunya adalah Al-Asy'ari. Jadi ada di Mekah pada saat itu atau di Saudi pada saat itu, di zaman Rasulullah SAW, ada suku yang namanya suku Al-Asy'ari. Di suku Al-Asy'ari ini memiliki satu manazil. Jadi ada manazil, jadi manazil dalam, kalau kita katakan sekarang itu kompleks. Jadi kompleksnya orang-orang Asy'ariyin ini, suku Asy'ariyin ini, mereka punya kompleks yang beda dengan kompleks kita sekarang. Kalau dahulu kompleksnya orang-orang Arab itu, kebanyakan dari mereka itu rumah-rumah atau tempat tinggal mereka itu berpindah-pindah menggunakan tenda. Jadi manazil di sini maksudnya adalah tempat orang singgah, karena kebanyakan orang-orang Arab itu nomaden atau berpindah dari suatu tempat ketika satu tempat itu misalnya sudah habis sumber daya alamnya, airnya di situ, rumputnya dipakai untuk beternak dan lain-lain. Jadi manazil ini adalah kalau kita bayangkan ya perkemahan, ya. Namanya sih like like Boy Scout make a tent camp like that. Yes. Yes, this is the majority of Arab tribes. They live by this way long time ago, but not now. Now there is nobody living out. Only the camels looking after people, or those who are feeding the camels only. But long time ago, yes, by this way, it was a sheep company. Jadi mereka ini seperti berkemah ya, tapi berkemahnya mereka ini bukan tamasya. Kemah mereka memang mencari kehidupan di situ, hidup di situ. Nah, mengapa dalam bab ketiga ini Syekh Ibrahim As-Sakhran, penulis buku ini, menempatkan satu bab yang seperti ini judulnya. Saya juga baru dengarkan perkemahan atau kompleks dari Al-Asy'ari ini memiliki arti, memiliki sebuah keutamaan yang berbeda dengan suku-suku yang lain. Jadi suku Asy'ari ini atau kabilah Al-Asy'ari ini memiliki keistimewaan bahwa di kompleks-kompleks mereka atau di perkemahan mereka itu Rasulullah SAW sebutkan bahwa ketika malam hari ada satu kampung kita lewati, kita bayangkan sebuah kompleks, kemudian di malam harinya orang sibuk membaca Al-Quran, maka ketahuilah tempat itu maka ketahui bahwa tempat itu adalah kemungkinan besar kalau malam hari kita katakan di situ qiyamul lail, semua orang qiyamul lail di situ mendengarkan indahnya bacaan Al-Quran. Maka bayangkan satu kompleks tengah malam kita lewat di situ jam 2, biasanya Pak Sapam di nongkrong-nongkrong, tapi kompleksnya ini Asy'ariyin, perkemahannya dahulu ini mereka sibuk dengan qiyamul lail dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Itulah satu potret keutamaan yang ingin disampaikan di bab ini namanya. So, before to go to the main story of Manazil al-Ash'ariyin, the writer here, he mentioned a life story or the current story or modern story that similar happened in his area. حادثة حكاها لي مرة أحد الأقارب. There is a event. حادثة means event. حكاها لي أحد الأقارب. One of my relatives narrated it for me قبل زهاء 15 سنة, before 15 years ago. So this book is written for example 10 years. So this means before quarter of century.
ago. كان يتحدث لي بشكل عربي لم يلقه هو لباله وهو يتحدث. So what is the story of this man? قال قصته تلك لا زالت تناوب على ذهني. So the writer here, he said, now I commemorize this story of that old man in our village. قال قريتي أو قريبي هذا يسكن قرية حدودية في عالية نجد. This story took place in Najd. Najd is a place in Saudi Arabia, and it is a place of ulama, you know, the scholars, the religious scholars, majority of them. Yeah, that is a center of ulama in Saudi Arabia. Ulama Najd al-A'lam, when we say Najd. So in each country, maybe you can find a specific place is well known by scholars or by specialization of a specific, you know, activity or a specific property. So in Saudi Arabia, the people of Najd, those are the people well known by knowledge. They are religious scholars. So this story took place in Najd, في عالية نجد. So in the highlands of Najd, Aliyah means highland, because even in Najd, there is some places low and some of the places is higher than the sea level. So according to the contrast of sea level. And actually, when we say Najd, actually the place that is highland is Najd, and Tihama is a lowland. This is a valley. So actually, Najd is a place very high. So they just like highlands and so on. ويروى لي أنه في الأيام العليلة من السنة يغلق أجهزة التكييف. So this old man, during the night, في الأيام العليلة من السنة يغلق أجهزة التكييف. He closed the air conditions in the mosque. وينام قريبا من النافذة. Or this is the narrator of this story from the relatives of the writer of this book. He say, when there is a, you know, winter nights, I close the air condition and open the window. وينام قريبا من النافذة, and then he sleep close to the window that open towards the mosque. ويعلم من دخول الثلث الأخير, and then he stay to wait for the last third of the night, الثلث الأخير من الليل. عبر صوت أحد الكهول, he hear a sound of an old man in this village in Najd. يدخل المسجد, he goes into the mosque مع الهزيع الأخير من الليل, means in the last, you know, part of the night. وفي فناء المسجد يفترش طرفا من السجادة الطويلة, and in the field of the mosque he lay down, you know, a carpet, طرفا من السجادة الطويلة, long carpet, means because we have a mobile carpet in the mosque, so it is long one, as just we have here in Masjid Nurul Hikmah before to be took off after Corona. So we have like this one. ويبدأ يرتل القرآن, and then he start to recite the Holy Quran في صلاته, in his قيام الليل, you know, بطريقة كبار السن المعهودة, by the way of the old people. The old people, they don't have that good sound. There is no, you know, sweetie sound or anything. Yes, because they're old people. So even their sound system is almost to be expired. So even maybe they lose some صفات الحروف, some مخارج الحروف, also they lose them. So this is طريقة كبار السن, the old people method or the old people style of reciting the Holy Quran, maybe without tajweed, without tahqiq. وهذه عادته كل ليلة. So this is his behavior each night. منذ حكى لي قريبي تلك القصة وأنا أتحين ذلك الكهل لأرى صلاته الروحانية. So the writer said, since one of my relatives, he mentioned for me this story, أنا أتحين, I take the timing, you know, I take the rendezvous لأرى ذلك الكهل, in order to see that old man and hear to his recitation, means I don't to sleep in the night until I hear لأرى صلاته الروحانية, in order to see his spiritual, you know, praying. يا ليتك تراه وهو يقبض لحيته. So he say, oh, what wonderful if you can see him. وهو يقبض لحيته, he catch his beard. بين حين وحين, sometimes he catch his beard by his palm.
ثم يسترسل في قراءته لقد كاد يأخذ بأنحاء قلبي. قراءته تلك ليست بتجويد مصقول. And even his recitation is not by the, by the confirmed tajweed. So he don't to confirm or don't to apply tajweed even. Why? Because he's old man. His sound system is expired. Cannot pronounce some of makharij al-huruf and even sifat al-huruf cannot because he's old man. ولا حتى بصوت أنيق. And even his sound is not that sweetie. His sound is, just like the sound of the old people, by this way. So hereby he want to join this story with the story in Sahih al-Bukhari, other one. So I take for you the mic in order to mention this story and then how to link this story and compare it to another story of Al-Ash'ariyin that narrated in Sahih al-Bukhari. Yes. Jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasan dari bab ini, penulis kitab ini menyampaikan bahwa ada sesuatu yang membuat saya teringat. Jadi mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin dia bilang 15 tahun yang lalu bahwa keluarganya pernah menceritakan sesuatu yang hampir sama dengan ini. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi sebelumnya bahwa 15 tahun yang lalu itu keluarganya menceritakan kepada dia bahwa di masjidnya, di kampungnya ada sebuah kampung di Saudi namanya Najd. Ya, Najd. Najd it means Alia ya Syekh. What's the other valley? Najd means highland because we have highland and valley. This is a low down highland. Just like you say Bukit Tinggi in Indonesia, Bukit Tinggi, for example, Puncak. So it is a area by this way, not that high like Puncak, for example, 1,000 meters or 1 kilometer above the sea level. But we have Julan in Syria. The Diddu ya Syekh? Diddu Najd Tihama. Oke, jadi cerita ini diceritakan oleh keluarganya di suatu daerah di kampungnya yang bernama Najd. Najd itu artinya adalah suatu tempat yang tinggi atau kita katakan bukit-bukit ya. Di sini ada juga bukit di Makassar namanya Bukit Baruga. Tapi bukan bukit juga. Jadi di bukit itu ya di perkampungan itu dia menceritakan ada sebuah pemandangan potret yang dimana keluarganya itu merasa takjub. Jadi dia menceritakan bahwa di satu masjid di Najd itu ada seorang kakek, ya seorang kakek yang sudah tua, Kalau di musim Kalau di musim dingin winter, maka si kakek ini buka jendela, kemudian dia tidur ya di masjidnya tidur itu dia tidur di sampingnya jendela itu. Tentu dia supaya dia bangun cepat mungkin karena kedinginan ya. Jadi dia tidur di sampingnya jendela itu sampai di akhir malam. Kemudian sang kakek ini dia kemudian terbangun membaca Al-Quran, sholat malam sambil dia kemudian ya sesekali dia membaca Al-Quran dengan ya tentu kita tahu dia bacaan Al-Qurannya bacaan Al-Quran kakek-kakek ya, tentu tidak bagus apalagi namanya tidak dengar berirama atau apa ya biasa. Itu kakek-kakek caranya mengaji seperti itu. Jadi tidak sempurna cara bacaannya kalau kakek-kakek yang baca. Dan kadang-kadang dia memegang jenggotnya ketika dia dia mengatakan itu pemandangan yang sangat indah. Ya itu sesuatu yang kamu harus lihat itu. Maka Syekh Ibrahim As-Sakhran ini betul-betul sangat ingin melihat kondisi kakek tersebut di kampungnya yang selalu selalu bangun malam kemudian sholat malam di akhir malam itu sambil membaca Al-Quran. Maka Syekh Ibrahim As-Sakhran biasa kemudian dia tidur cepat, kemudian dia melihat betul ya ternyata ada kakek yang seperti itu yang setiap malam kerjaannya dia bangun di malam hari untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Quran untuk sholat malam. Nah, dia tidur ya, dia sholat di situ digambarkan masjidnya bahwa
yang masjidnya itu ada karpetnya, dia tidur di karpet-karpet seperti itu setiap malam katanya. Yang setiap malam dia seperti itu. Dia cuma tidur di karpet, kemudian dia tidur di pinggir jendela, ya supaya mungkin cepat bangun kalau dingin, ya. Dan setiap malam seperti itu, setiap akhir malam dia berdiri qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran dengan bacaan kakek-kakek yang tentunya tidak indah seperti yang kita nikmati sekarang ini, banyak video-video. Nah, Syekh As-Sakhran kemudian ingin memberikan kita gambaran. Dia teringat dengan gambaran ketika membaca kitab Sahih Bukhari, bahwa ternyata di zaman Rasulullah SAW juga ada hal-hal yang mirip dengan hal tersebut. Namanya. نعم. So it says صحيح أن القرآن بعامة يحمل طاقة تأثيرية تخلب قلوب المستمع، ولكن هناك أمر إضافي صرت ألمسه أخيرا، وهو أن القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عالما آخر. He mentioned that the Holy Quran has a specific fragrance, specific flavor in the night. Allah said, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. And also Allah said, إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. So the night, the last night, there is a tranquility, no noising, no sounds here and there. So this is a very, very effective time for reciting the Holy Quran. ذلك الكهل القرآني توفي قبل سنيات قلائل رحمه الله رحمة واسعة، ولكن ما الذي بعث قصته مرقدها في ذهني؟ الحقيقة أن الذي أيقظ هذه القصة القديمة قصة مماثلة، a similar story مرت بي وأنا أتصفح صحيح البخاري. I passed by this story during I am browsing or I am thumbing, shuffling صحيح البخاري, the book of صحيح البخاري. وأنا واثق أنك منذ أن تقرأ هذه القصة said أنا واثق, I am confident you when you read this story في البخاري in صحيح البخاري فلن تخطئ عينك وجه العلاقة. You will never miss the relationship between the story of this old man and the story of Qabilatul Ash'ariyin. But only the difference that is individual and this is congregational. Because Al-Ash'ariyun, a group of one tribe, entire tribe, they stand up to recite the Quran. But that old man, he is alone. So this is comparing between individual story and congregational story. فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. So maybe I leave for you this post to explain and then we read inshallah the hadith. Yes, over. Jadi di sini disebutkan bahwa tentu sangat kita pahami bersama bahwa bacaan Al-Quran ketika malam hari itu memiliki rasa yang berbeda. Dia memiliki sentuhan yang berbeda ketika kita membaca Al-Quran di waktu-waktu yang lain, apalagi di sepertiga akhir malam tersebut. Jadi, namun di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan kisah tadi itu, ya berhubungan dengan kisah kakek tadi yang merasa senang, sakinah, tenang ketika dia membaca Al-Quran meskipun dia sudah tua, ya kakek-kakek seperti itu. Namun ada kisah yang mirip dengan kisah tadi itu, yang dimana dikisahkan oleh seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang dikutip dalam kitab Sahih Bukhari, ya kitab Sahih Bukhari, dan insya Allah kita akan membacakan kisah dari kaum atau kabilah suku Al-Asy'ari tersebut, yang dimana ya tadi kalau ini hampir mirip, sama-sama saja dengan kisah yang disampaikan oleh keluarga saya tersebut, dan saya tadi yang melihat, saya Ibrahim itu melihat bahwa yang berbeda cuma ya zamannya dan kondisinya. Mungkin kalau di perkampungannya orang-orang Asy'ariyah itu mereka kalau tengah malam atau di akhir-akhir malam itu mereka satu kampung semuanya qiyamul lail. Ya, satu kampung, bayangkan satu kampung itu qiyamul lail, tapi ini kalau tadi kisah itu cuma satu orang, 6.
فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, indeed البخاري narrated عن النبي صلى الله عليه وسلم by the Prophet peace be upon him أنه قال, he said, إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. Prophet صلى الله عليه وسلم said, إني indeed لأعرف, I know well, أصوات رفقة الأشعريين, the sound of أشعريين group, this is رفقة, you know, بالقرآن, when they recite the Holy Quran, حين يدخلون بالليل, when they came during the night and to stay or to disembark somewhere. وأعرف منازلهم من أصوات بالقرآن بالليل, and I can know, I can differentiate, I can recognize their accommodation or their camping من أصواتهم by their sound by Quran in the night. وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار, despite I didn't saw him during the day where they camp, because Arab they move when the night comes, so they camp somewhere and then to install their tents to pass the night, and then maybe tomorrow in the morning they move, sometimes every day, and sometimes maybe 1 week, 1 month, depends. So sometimes maybe every night they came to camp here, maybe next night they came to camp and in another place maybe far away, 1 kilometer, 2 kilometers, by this way. But Rasulullah said, during the night I can know where the Ash'ariyin, despite I didn't saw them in the day, because by their sound, by recitation of the Quran, I can know them. Yes, Sahih Bukhari. Nah, jadi dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dalam kitab tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa sungguh saya mengetahui suara satu kelompok, yaitu kelompok kabilah Asy'ariyin dengan Al-Quran ketika dia memasuki malam hari, ketika mereka berada di malam hari, dan saya tidak tahu tempat mereka ketika sudah siang. Jadi ini hadis luar biasa. Jadi ada suatu kelompok atau satu perkemahan, kan mereka pindah-pindah, sudah disebutkan tadi itu. Rasulullah SAW kalau malam hari dia tahu pasti ada di sana dia itu. Ini tempatnya orang Asy'ari ini. Karena kenapa? Pasti mereka ini semuanya sholat malam dengan membaca Al-Quran. Kalau siang hari Rasulullah SAW tidak tahu. Tapi kalau malam hari Rasulullah mengatakan, sungguh saya tahu di mana tempatnya ini orang Asy'ari. Kalau Asy'ari ini, suku Asy'ari ini, kabilah Asy'ari ini, kalau malam hari. Karena apa tadi? Ya, karena sholat malamnya. Jadi orang ini baru bisa diketahui di mana dia berada. Rasulullah SAW baru bisa tahu di mana ini orang ini. Kalau siang hari tidak tahu di mana nih. Tapi kalau malam hari, oh ditahu. Dia 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Kita tahu, oh ada itu Asy'ariyin di sana itu. Karena ada suara orang sedang qiyamul lail di malam hari. Subhanallah. Amin. لاحظ كيف لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم منازلهم بالنهار. He say, observe, notify. Despite Prophet صلى الله عليه وسلم, he never saw their camping during the day. ثم استطاع أن يحدد موقعها لما خيم الليل بسبب ما بدأ يتسرب منها من حنين المرتلين. And then Prophet صلى الله عليه وسلم can differentiate or can specify their location, موقعها, the location. لما خيم الليل, after the deep night. بسبب ما بدأ يتسرب منها, because there is a sound coming from their direction, من حنين المرتلين, by the launch of Quran reciters. They are very إنها منازل الأشعريين. So this is really منازل الأشعريين, means the dwelling Iya. camps of Banyak kita pasti dari ini complex ada of ini Ash'ari. This is end of this story, and then you go to the conclusion. Yes, over. Just my laptop. Oke, jadi coba kita ambil sebuah kesimpulan dan catat lahir. Kita bikin kalau kita bisa underline bagaimana Rasulullah SAW tidak bisa melihat mereka kalau siang hari. Ya,
namun kalau malam hari Rasulullah SAW bisa tahu di mana tempat yang Rasulullah SAW sungguh. Saya tahu di mana mereka berada. Ketika malam itu sudah larut, maka kita dapat mencari di mana itu tempatnya suku Asy'ariyin atau kampung kompleksnya Asy'ari ini malam hari ketika mereka berkemah. Nah, what's the Arabic of like sounds of sometimes we in Indonesia the name is jangkrik. Crickets, maybe if you want to find crickets, like that. Yes, that insect you mean, the sarasir, sursurun sarasirun. So there's a crickets. Yes, this insect, crawling or jumping insect. Yes. Nah, so in Indonesia we always sometimes there is a time we find looking for crickets. Musuh sana. So long place we can know the cricket in there. Like maybe this ibarah from Rasulullah SAW. Now, going to the conclusion. So he said, Ya Allah, billahi alayka, la talmasu fi kalimati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hararat al-i'jabi bizalika at-tartil alladhi yatahada min manazilihim bil-layl. Ya Allah. So oh my God, oh my Lord, billahi alayk, please. So as we say billahi here, not lil qasam, it is for istijda, please. Means unashiduka billah, not means uqsimu billah. Because billahi هنا في هذه الجملة حذف الجملة وبقي الجار والمجرور فقط. بالله جار ومجرور. But actually أقسم بالله that قسم and أرجوك بالله أو أناشدك بالله. So فعل and فاعل and مفعول all is deleted. But only what remains here جار ومجرور شبه جملة. فحذفت الجملة وبقي شبه الجملة. So here, billahi alayka is not bearing swearing, not to bear swearing by Allah, but this means please. Billahi alayka, ay bihaqqillahi alayka. Ala talmas, don't you feel fi kalimati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the words or in the expression of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hararat al-i'jab, the warm wondering, لذلك الترتيل for that recitation, الذي يتحادى من منازلهم بالليل, that reflect from their dwellings during the night. So this is even the alamatul istifham wa ta'ajjub. So that way you put here exclamation mark and quotation mark. So we have two marks here. بالليل منازلهم بالليل هذا استفهام تعجبي يعني إعجاب. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم, it is clear that the Prophet صلى الله عليه وسلم لم يكن يخبر عن مجرد سماعه مصادقة لتلاوته. You don't want to mention that just because he hear it their sound during the night. بل تكاد تتحسس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا. Even the Prophet صلى الله عليه وسلم be affected by this. بروعة ذلك الصوت القرآني, because of that wonderful voice of the Quran. بدرجة تتبع مصدره وتعيين موقعه في الليل, until he follow their locations and to know their places. ثم الإخبار بذلك نهارا, and then he tell the people during the day. هكذا يكشف مشاعره صلى الله عليه وسلم. By this way, Prophet صلى الله عليه وسلم, he discovered for us his feelings. وأعرف منازل الأشعريين من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. هل تصدق أنني شعرت بحب جارف لأولئك الأشعريين? So here the writer say, do you believe me? هل تصدق, do you believe أنني شعرت, I feel or I felt بحب جارف, with a very strong love لأولئك الأشعريين, toward those أشعريين الذين كانت أصواتهم بالقرآن بالليل تستثير إعجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, because this did even it got the wonder, or al-i'jab means the light. So now we say al-i'jab in the the netizen or the electronic life or this I life. have your voice is low ya Syekh. Can you hear me now? Now. Yes. So start from hal tasdiqu inna.
هل هل تصدق say هل تصدق do you believe do you trust أنني شعرت بحب me I felt with a strong love for those Ash'ariyin who their recitation by the Quran got the like of the Prophet. So Prophet ﷺ gave them like, not dislike, just as we use now in the social media, like and dislike. So this tribe, they got the like of the Prophet ﷺ. Just like to go to browse Facebook and to give somebody like. So Prophet ﷺ gave like sign or like, emoji for Qabilatil Ash'ariyin. Yes, over. Nah. Ya, kemudian Syekh Ibrahim Sarang mengatakan ya Allah dengan bahasa orang Arab itu it's it's the praise of expression ya Syekh ya Allah ya orang Arab like that if sometimes maybe he feel very what's ya Yes, Allah. this is exclamation expression. هذا يسمى الإعجاب, means he is wonderful. He liked this story. Nah, itu biasanya kita kalau kagum ya, luar biasa gitu atau di orang Arab itu kalau kagum dia tidak bilang, mantap atau apakah yang biasa kita ungkapkan kalau merasa kagum. Kalau mereka mengatakan ya Allah. Jadi saya mengatakan ya Allah, billahi alaika. Billahi alaika di sini kalau kita terjemahkan tidak paham bahasa Arab, besar artinya. Kalau pakai kamus ini artinya ini bukan sumpah, tapi billahi alaika di sini adalah unasyiduka, artinya saya sangat mengharapkan engkau saya sangat engkau tahu ini, tahulah ini, pahamlah ini bahwa Allah talmasu. Apakah engkau tidak merasakan bagaimana perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merasa kagum? Ya, coba tadi itu bagaimana artinya, tidakkah kita merasa tersentuh dengan kalimat Rasulullah SAW tadi mengatakan sungguh kalau itu saya begitu biasa. Mungkin kalau kita ini ya kagum, saya Rasulullah SAW merasa kagum terhadap satu kaum ketika mereka membaca Al-Quran di kompleks-kompleks mereka atau perkemahan mereka. Jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini karena apa? Karena apa tadi? Karena keutamaan mereka membaca Al-Quran di malam hari, yang dimana Rasul dan bagaimana Rasulullah SAW merasa tersentuh. Ya betul-betul apa ya Rasulullah SAW, kalau kita ini apa ya kalau istilahnya orang Indonesia itu betul-betul terheran-heran ya, luar biasa, takjub dengan orang yang seperti itu, sehingga Rasulullah SAW memberikan like. Ya, kalau di Facebook ya kita katakan Rasulullah SAW memberikan mereka like atau emoticon yang menyenangkan, tanda-tanda cinta mungkin. Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Coba renungkan bagaimana orang tersebut. Kemudian Syekh Ibrahim mengatakan sungguh hal tusaddiqu inna, sesungguhnya saya ini betul-betul mencintai tadi satu kampung itu karena Rasulullah SAW dengan bahasa tadi Rasulullah SAW yang memuji, takjub dan mengangkat jempol mungkin bagi mereka tersebut. Maka saya mengatakan ini sesuatu yang saya sangat cintai mereka, orang-orang yang seperti ini. Jadi dia menghubungkan tadi dengan kisah nenek-nenek tersebut, keluarganya juga seperti itu ya. Mungkin kita di Makassar ini jarang dapat kampung yang seperti itu. Nah, so after that, the writer he tried to compare between like these stories and other stories, or Abu Musa al-Ash'ari himself, one of the Sahaba also as individual. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that, as came in Sahih Muslim. So he said, if you go to the next page, page 30. So in page 30,
He said, وَقَدْ مَرَّتْ بِي شَوَاهِدُ أُخْرَى لَاحَظْتُ فِيهَا هَذَا الْحَنِينِ النَّبَوِيُّ. Also there is another story similar. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأبي موسى. One time Prophet صلى الله عليه وسلم said to Abu Musa. Abu Musa, he is one of this tribe al-Ash'ariyin because he is Abu Musa al-Ash'ari also. So this is a phenomena well known by al-Ash'ariyin, but the other tribes, for example, Tamimiyin or the rest, they don't have Bani Zuhra, Bani So, and even the rest. Al-Hashimiyun, they are not well known by this, but Ash'ariyun, they are well known, individuals and the group of them. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة." Yes. لو رأيتني also for exclamation, تعجب. يعني ما أحسن لو أنك رأيتني. يعني ما أحسن قراءتك البارحة. Because لو خبرها محذوف هنا. أي لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لأعجبت بها. So he said for Abu Musa al-Ash'ari, what beautiful, how beautiful if you saw me while I am listening to your recitation last night. Al-Bariha means last night. So this means I am very wonderful with that. I like it and so on, like this way. Even this for one individual from this tribe, and he is Abu Musa al-Ash'ari. Yes. Nah, dan disampaikan bahwa di bukti potret yang lain tentang suku Al-Asy'ari ini disebutkan bukan hanya kelompok mereka yang luar biasa dalam Al-Quran, namun juga individual mereka. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang sangat terkenal bacaannya sangat indah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini luar biasa. Kalau bacaannya sampai Rasulullah mengatakan laura'ait, seandainya engkau lihat saya. Artinya tadi saya mengatakan saya itu takjub sekali begitu. Saya kagum sekali begitu. Ketika saya mendengarkan bacaanmu tadi malam. Jadi maksudnya Rasulullah SAW itu laura'ait, seandainya engkau melihat saya, maksudnya di situ ingin menunjukkan bahwa betapa saya hadir dan menyaksikan dengan takjub bacaanmu tadi malam, wahai Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Rasulullah SAW memuji bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Jadi saya jarang ada orang dengar, lalu anaknya Hafiz, ya kasih saja nama Abu Musa al-Ash'ari. Itu bagus itu. Hafiz, ya banyak sekali Hafiz. Ya mungkin ya karena ingin jadi Hafiz. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini seorang sahabat yang sangat dikagumi oleh Rasulullah SAW bacaan Al-Qurannya, Hafiz Al-Quran. Jadi siapa nama sahabat yang dijamin masuk surga? Siapa namanya? Hardi. Yang empat itu toh? Yang empat. Oke, itu tadi iklan. Nah, next ya sih. Okay, so we go for ahead a little bit to see there. Innaha asrarun ruhaniyatul Quran. This is the secret of the Quran spirituality. Why Prophet ﷺ wondered for that? Why he is very astonished for this? So this is the secret of his Quran spirituality. حين تستحوذ على سكون الليل البهيم. When this Quranic spirituality occupied the pitch dark of the night. So in the pitch dark, nothing else is significant in that time, only the Quran. Or as you said, the sound of the crickets during the night. So this is a phenomena, means it is night. When you hear the sounds of the crickets there, so this one of the significance and the indications of night. ليس البشر فقط, not only for the human beings, بل حتى الملائكة, even the angels, خرجت عن استتارها يوما. Even some angels, those mobile angels or the patrol angels, when they go out, one day حين انبعث صوت الصحابي بالقرآن. So this is another story for another Sahabi. He is Usaid ibn Hudayr.
Usaid ibn Hudayr, this is another Sahabi also. He is well known by reciting the Holy Quran during the night. So we see his story here. قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة. So this is page 31st. Nah, قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة, while he is reciting the سورة البقرة, chapter of the cow, سورة البقرة. فرفعت رأسي إلى السماء. I raise up my head to the heaven. فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. So this story we already passed by it, recently, right? فخرجت حتى لا أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدري ماذا? Do you know what is that? قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت لصوتك. Those are angels. Because he saw in the heaven just like some lamps there. Or like you say الفسيفساء أو نقول السرية. تعرف لمبة السرية means a galaxy or some stars. Or if you know the chandelier, in the mosque we put some chandelier in down the dome or in the middle of the dome. Some mosques or for the decors, some people they use in their house, in the sitting room, a chandelier. Chandelier means long time ago, it is a holder of number of candles. Otherwise now become electricity. So it is a number of globes or number of lamps. Hang it together, this chandelier. So Malaika became like a chandelier above his head. So that's why in some mosques they put under the dome, there is a chandelier. Or the chandelier actually it is in French, it is because it came from the candles. And so actually it's a chandelier or candelier, this group of candles. So tilka al-malaika, because malaika created from light. Al-malaika khuliqu min nur. So that why when they appear, so they appear in a sort of light. So Prophet ﷺ said, those are malaika came to hear your recitation during the night. Yes, over. Nah, jadi Syekh mengatakan, kesimpulan tadi, penulis ini mengatakan, inilah rahasia atau inti ruhaniyah dari Al-Quran yang ketika dibaca di malam hari yang tidak didapatkan di waktu yang lain. Jadi memang Al-Quran itu baru bisa didapatkan ruhnya, rahasia ruhnya itu kalau kita mengatakan jiwanya Al-Quran itu baru bisa kita renungi, luar biasa sekali itu yang kita bisa betul resapi ketika datang malam, ya gelap malam sudah gelap, baru bisa kita dapatkan ketika malam sudah datang. Sebagaimana jangkrik ya tidak akan bisa kita dapatkan dia kalau siang hari. Jadi Al-Quran ini baru kita bisa dapatkan asrar ruhaniyah, artinya inti ruhnya Al-Quran itu, rahasia ruhnya Al-Quran itu, bagaimana rasanya betul Al-Quran itu ketika kita membacanya di malam hari. Ya tentu ya sebagaimana tadi saya sebutkan ya. Nah, dan sampai malaikat, bukan cuma manusia saja merasakan. Sebagaimana tadi kisahnya kakek-kakek dan kaum Asy'ari ini itu ketika mereka menikmati Al-Quran di akhir-akhir malam. Begitu juga dengan malaikat. Jadi disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa ada di sini sahabat namanya Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini seorang sahabat yang membaca Al-Quran di malam hari. Jadi ketika sahabat ini membaca Al-Quran di malam hari, maka dia menyebutkan, Usaid mengatakan, saya melihat di atas saya ada di langit itu seperti ada bola lampu, seperti ada cahaya yang seperti itu. Ini kisahnya disampaikan sebelumnya, bahwa disampaikan kepada Rasul bahwa ternyata itu malaikat. Begitu juga dengan kisah malaikat ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, jadi dari para malaikat itu ketika melihat orang membaca Al-Quran, maka malaikat itu walau qara'ta li ashabi yanzurun nas seperti cahaya ya. Kalau orang membaca Al-Quran itu, ya, malaikat itu melihat dari atas langit itu seperti ada cahaya yang ya, seperti cahaya lilin, begitu ya.
Makanya masjid itu seperti katanya lilin. Jadi begitulah malaikat juga ketika mereka malam hari mereka mencari orang-orang yang singgah mendengarkan bacaan orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Yes. So he followed by saying, كلما سمعت قارئا يتلو شيئا من سورة البقرة ومرت بي بعض المواضع المثيرة للعقل البشري وفي البقرة مواضع تهز النفوس هزا أعظمها آية الكرسي التي كلها في أوصاف الجلال الإلهية وقصة تقلب وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء تهفو نفسه لتغيير القبلة and so on. So this significance we can find it in our life or in our current and modern life and in our everyday activities and so on. And also when especially we recite the Surah Al-Baqarah, so Surah Al-Baqarah also is significance. Surah Al-Baqarah, it has a specific value because Sahaba, they said كنا نعد الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران أنه عالم من العلماء. If one Sahaba memorized the Baqarah and Al Imran, says they consider him as alim ulama. Because Surah Al-Baqarah 286 ayah, 286 ayah, together with Surah Al Imran 200 ayah. So this is 486 ayah if they concept this by tafsir of course, because Sahaba, the way of the memorizing of Sahaba is different from our memorizing now. Because Sahaba, they never, proceed to another ayah before or 10 ayah until they know the knowledge. So that's why Abdullah ibn Umar took 2 years to memorize Surah to Ali Imran. 2 years. Why? Because he has to learn the tafsir, the meaning, not only to memorize as verbal way or periodical way. So Surah Al-Baqarah, it consists of a lot of things very important. One of them is Ayatul Kursi, التي كلها أوصاف الجلال الإلهية. It is the similarities on the description of our God Allah the Almighty. وقصة تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء تهفو وجهه. And also we find in Surah Al-Baqarah the story of قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, means the story of changing the qibla from Bayt al-Maqdis إلى البيت الحرام. So also we find there وقصة ابتلاء إبراهيم الخليل بالكلمات وأمانة الدين, and also the story of how Allah Almighty tested Ibrahim عليه السلام بالكلمات وإماتته إمامته في الدين and his leadership in religion. وقصة الملأ من بني إسرائيل الذين طلبوا القتال ثم أخذوا يتساقطون على مراحل ومواضع عجيبة أخرى. And a lot of stories in Surah Al-Baqarah. So that's why it is also significant for recitation during the night and thinking about the concept and the subjects that we can find there. والمراد أنني كلما سمعت قارئا يتلو شيئا من البقرة تذكرت تنزل الملائكة بأنوارهم وهكذا. You say always when I hear somebody reciting the Surah Al-Baqarah, I remember the descendants of Malaikas, descendants of angels to come and hear. Because Malaika, they descend in order to hear for this as they descend for Usayd ibn al-Hudayr. حين أخذ أسيد بن الحضير يرتل البقرة وسط جنح الظلام. لماذا تنزلت الملائكة كأنها المصابيح تتلألأ and so on. بل تأملت في خبر أعجب من ذلك كله, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص أصحابه بشتى الطرق المباشرة على تلاوة القرآن بالليل. So Prophet صلى الله عليه وسلم gave encouragement for his companion to recite the Holy Quran during the night. Why? Because of the significant and affection of that time. Yes, over. Jadi Syekh Ibrahim As-Sakhran di sini menjelaskan bahwa saya simpulkan saja bahwa Syekh mengatakan ketika dibaca surah Al-Baqarah maka saya teringat selalu bahwa malaikat itu turun sebagaimana ketika Usaid bin Hudayr itu membaca surah Al-Baqarah maka malaikat itu turun
mendengarkan bacaannya. Jadi ketika saya mendengarkan ada seseorang yang membaca surah Al-Baqarah, maka seakan-akan saya teringat kembali kisah Said bin Khudair. Dan Syekh menyebutkan tadi bahwa memang surah Al-Baqarah ini adalah satu surah yang ajaib karena di dalamnya banyak di situ disebutkan kisah-kisah penting, sebagaimana kisah pengalihan kiblat, kisah tentang Ibrahim melawan Namrud, dan kisah-kisah yang lainnya. Yang dimana dahulu para sahabat ketika sudah ada orang yang menghafal surah Al-Imran, surah Al-Baqarah wal Imran ya sih, or what? Yes. What you mean? What to signs that the Sahaba is ulama, they have memorized to surah Al-Baqarah, Al-Imran. Yes. Sahaba, they say that we highlight somebody who memorized Surah Al-Baqarah and Ali Imran as a scholar. كنا نعد من حفظ البقرة وآل عمران عالما من العلماء فينا. So you will be considered as alim, as a scholar. Why? Because a lot of ahkam or regulations of Islam in Surah Al-Baqarah and Ali Imran. Yes. Jadi dan di dalam surah Al-Baqarah itu sebutkan bahwa ketika para sahabat itu mereka sudah menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran itu, maka mereka itu sudah dicatat, mereka itu sudah dianggap bahwa mereka itu ulama besar di zamannya, karena di dalam surah Al-Baqarah itulah banyak hukum-hukum yang mengatur ajaran Islam. Nah, jadi ketika seorang sudah, jadi sahabat ini tidak hanya membaca seperti kita menghafal, tapi tentu mereka memahami makna dan mengamalkan dari apa yang mereka hafalkan dari surah Al-Baqarah sampai Al-Imran tersebut. Nah, jadi seperti itulah seharusnya kita menjadikan Al-Quran ini ruh ya di dalam diri kita. Harusnya kita seperti itu mengambil Al-Quran, bacaan Al-Quran, sebagaimana kisah tadi para sahabat itu yang diturunkan malaikat kepadanya, dan tentu itu dibaca di malam hari yang dimana gelap malam, kita mungkin tidak ada yang melihat, namun para malaikat turun untuk sayapnya, ya, turun dengan menerangkan sayapnya di situ. Nah, yes, we go ahead to page 32, page 32nd. ومن تلك القصص, and from these stories, so still there is stories, and I know our children are very impressed to hear the stories. ومن تلك القصص, from like those stories, أنه ذكر مرة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. One time, some of the companions mentioned in the meeting of the Prophet صلى الله عليه وسلم, الصحابي الجليل, they mentioned this صحابي, this honored صحابي, شريح الحضرمي. So we finish about Usaid, now is Shuraih. Shuraih al-Hadrami. So this is Sahabi, Shuraih al-Hadrami. Al-Hadrami means from Qabila to Hadramaut, al-Hadarim. So Hadrami, from Hadramaut until now in Yemen, people of Yemen. They are until now well known by the reciting and memorizing the Quran Kareem. Al-Hadarim min al-Yemeniyin, people of Hadramaut. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بطريقة ليس من الصعب بتاتا فهم الرسالة الضمنية فيها. So actually this Sahabi is not exist in that meeting. Maybe he is in Yemen, because people came from Yemen, like the tribe of Abu Huraira, Qabila to Daws, they came and then to announce or they declare their Islam and go back to Yemen. So when they mention Shuraih al-Hadrami for the Prophet صلى الله عليه وسلم, he commented specific comment, very good and positive comment. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأثنى النبي عليه بطريقة ليس من الصعب بتاتا فهم الرسالة الضمنية فيها. فقد this story it came in بسند صحيح, it came in سنن النسائي, رواه النسائي بسند صحيح. So this story in النسائي. أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Usaid, or this Shuraih al-Hadrami, he mentioned in the meeting or the gathering of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with his companions. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, and then Prophet sallallahu alaihi wasallam commented, said, ذاك رجل لا يتوسد القرآن. Yes, this is a very high rhetoric
and eloquent expression. كلام بلاغي عميق. There is a balagha in this hadith. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. The brief and the summary of the speech. ذلك, he said that man, ذلك الرجل means شريح الحضرمي, لا يتوسد القرآن. He never takes the Holy Quran as pillow. What that means? Somebody don't to take the Holy Quran as pillow. So is that means there is people taking the Quran as pillow when they want to sleep? So they take the Quran and put it down under their heads to sleep? No, this is eloquent. هذه بلاغة. That means this man, he don't to sleep and pass his حزب اليومي, his daily or everyday activity or everyday portion from the Quran. Means if he recite every day one juzu, he never skip. Means he never delay. لا يتوسد القرآن. Because when he delay, just like to put the Quran under his head and sleep on it. But when he finish his everyday duty or his everyday portion from the Quran, so that means no Quran under his head. Yes, so that means this Shuraih al-Hadrami, he also never skip his Hizb al-Yawmi or his everyday portion or his everyday lesson from the Holy Quran. Yes, over. Selanjutnya kisah yang mirip dengan itu, bagaimana Rasulullah SAW takjub dengan seseorang tentang Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW biasa menceritakan seseorang di dalam majelisnya, yaitu seorang sahabat yang bernama Shuraih al-Hadrami. Jadi Shuraih al-Hadrami ini adalah seorang sahabat yang kalau kita katakan sekarang yang ada Hadramaut itu adalah Yaman. Jadi dia berasal dari suku Yaman. Kita tahu ada suku Daus, suku Yaman, tadi ada suku apa? Yang di atas itu sukunya Musa al-Asy'ari. Ini Shuraih al-Hadrami, ya Shuraih dari Hadramaut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Shuraih al-Hadrami di majelisnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Dzaka rajulun la yatawassadu." Ya, yatawassadu, yes. Tawassad. Yes, la yatawassadu al-Quran. Yes. Yatawassadu. Nah, jadi la yatawassadu di sini kalau terjemahan secara bahasa atau cari di Google Translate, ya kemungkinan artinya di situ adalah tidak pernah menjadikannya Al-Quran itu seperti bantal. Jadi kalau begitu pusing. Jadi memang ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki bahasa yang apalagi namanya indah. Jadi kalau bahasa Arab itu balaghah, itu bahasa yang indah, misalnya kita puisi atau apa. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan tentang seorang yang bernama Shuraih, yang mengatakan dia tidak pernah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Jadi Rasulullah memuji Shuraih al-Hadrami ini karena dia tidak pernah menjadikan Al-Qurannya seperti bantal. Jadi kalau bantal maksudnya di situ adalah kalau bantal ya pasti ditinggalkan, ya dia tempat itu tidak pernah dia tinggalkan Al-Quran meskipun sehari. Jadi Shuraih al-Hadrami ini selalu memiliki hizib. Ya, kalau anak-anak kita sekarang ini ya kita kasih dia murojaah. Ya, Masya Allah setengah juz setiap hari. Masya Allah tidak pernah dia tinggalkan. Maka Rasulullah SAW memberikan dia like lagi ya. Rasulullah SAW berikan lagi jempol terhadap sahabat yang bernama Shuraih al-Hadrami. Nah, yes. So I think time is over now. Yes, right? Continue maybe tomorrow, inshallah. Yes, we stop to this end on this point, and then we will follow tomorrow, inshallah. And in the rest of the minutes, maybe if there is any question or any comment, we can receive it, inshallah. Nah, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya tentang bab yang ketiga ini, silahkan. Saya kasih waktu 10 detik yang ingin bertanya. Langsung saja di open voice-nya yang ingin bertanya. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, hari ini insyaallah. As normal, if no question, I will ask them a question. Otherwise, I comment. Ya, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita kasih pertanyaan dari Syekh. Fadlan, ini kesempatan ya.
Jadi bertanya itu ya silakan bertanya yang bisa banyak manfaatnya. Nah, tidak ada? 1, 2, 3, 4. 6 ya, Syekh. No, please, maybe you have a question. Okay, so if no question from them, I give note or comment or question, but I don't want to give question. I want to give a notification little bit. Nah, Notify for them the importance of encouraging their children to ask. Yeah, the asking or the posing to pose a question, that is something very important in Majlis al-Ilm, or the gathering of knowledge. Because Abdullah ibn Abbas, when the Tabi'in asked him, كيف وجدت هذا العلم? How you got this huge knowledge? He said, بلسان سؤول وقلب عقول. I achieved this knowledge by lisanin sa'ul. So sa'ulun is different from sa'il and different from sa'al even. Means I got this by a extreme questioner tongue. Means my tongue always asks the Sahaba, what is this and what about that? So lisan sa'ul. So the kaslanun kasul is different. This is, it is superlative adjective. So that's why you say lisanun sa'ul wa qalbin aqul. And with a good memory, we can say, yeah, for Arab is qalbin aqul. Because Arabs, they believe they memorizing be in the heart. Yes, this is right also. But actually, according to the biological scientific proof, the memorizing is in the brain, in the memory, in, ROM, read-only memory, and so on. But also, هناك القلب. Yes, because this is actually right also, because إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله إذا فسد فسد الجسد كله. Just like this is a controller of whole the body, including the system, the brain system is the heart. So if this heart is not good, even the brain system cannot get the blood and the energy for memorizing or analyzing. Yes. So hereby I would like to here notify for our beloved parents and fathers and mothers to encourage their children to pose questions and so on, because this is very important for them to achieve knowledge. Yes, for this maybe you can notify for them. And secondly, maybe I saw in the message here, Urwa, she is wonderful with this Usaid ibn Hudayr, maybe because her child or her son, his name is Usaid, yeah. So she has maybe Usaid and Umair and so on. So I see, mashallah, she is very happy to mention a similar name of her son, that in accordance with one of the Sahaba, and especially this Sahabi is a significant person also with the Holy Quran. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir, Syekh, Masya Allah memberikan kita sebuah catatan atau pesan bahwa senantiasa ajari anak-anak kita untuk bertanya, bawa mereka ke majelis-majelis yang seperti ini, dan sebagaimana tadi kisah-kisah itu ya, dan ajar mereka untuk selalu bertanya, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya di mana mereka mendapatkan ilmu, di mana engkau bisa mendapatkan ilmu sebesar itu, sehebat itu. Jadi Ibnu Abbas itu 13 tahun, jadi dia sudah duduk di sampingnya Umar bin Khattab menjadi mufti. Jadi bisa dia memberikan pendapat kepada Umar bin Khattab. Jadi bagaimana dia mendapatkan ilmu? Di lisan sa'ul wa qalbin aqul, dengan lisan yang senantiasa bertanya, dan kemudian hati yang Syekh mengatakan itu, kalau orang mengatakan kalbin aqul artinya dia menghafal tentu dengan memahami. Jadi dengan dua hal tersebut ilmu itu bisa didapatkan, dengan banyak bertanya, dengan kita menghafal dan memahaminya. Itu yang memahaminya, maksudnya di situ apa yang tadi kita tanyakan tersebut. Jadi Syekh juga memberikan komentar bahwa ya mungkin ada orang tua santri di sini, ya uminya Usaid
Ya, baru dia tahu kan bagaimana kisah tadi. Dia takjub dengan seseorang yang sangat Rasulullah SAW puji, yaitu seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini bersaudara dengan siapa? Siapa Humaid, ya, secara Urwah juga. Ya, ini anaknya Ustadz Gusman, masya Allah. Barakallahu fi ahlikum. Nah, jadi terakhir kasih nama kita, anak-anak kita nama. Kalau misalnya ada yang mau punya anak silakan kasih nama yang seperti itu. Ya, tidak usah dikasih gelar-gelar yang apa gitu ya. Ya, tapi lebih baik kita kasih nama-nama sahabat, masya Allah. Yang jelas itu akan memberikan pengaruh kepada mereka. Saya kira demikian. Syukran jazakallahu khairan. Syukran jazakallahu khairan ya Syekh, insyaallah. If no, bismillah, we continue our meeting insyaallah. Nah, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.